Hello guys, magluto tana naman sopas sa duwang tsa 800 gram guys yung sopas niluto ko yan. Metong kilong manok guys. Ngayon igisa na yung star margarine guys. Ako ginamit na ba guys, mas manyaman yung panggisang star margarine. Malinamnam yung gusto guys. Ngayon ibili ko na yung panyangkap ko, paminta, betchin, magic sarap. Yan, pigogo-gogo tayong mayap guys para may halo-halo na itang pampalasa. Ngayon may gisa-gisa na, di na ko na yung danom para agad-agad bukal na yung kanakong manok guys para lalo yung malasa po tang kanantaya guys ne guys. Yan guys, pekarakal-rakal ko yung sabaw guys kasi yung sopas guys minsan sisip-sip yo danuming sopas. Kaya inggewa ko guys, liglug kaya pa itang shell ng sopas ko para masyadong dakala sisip-sipan po tang makasabo ng sangkaping sopas ko. Ayan guys, may bukal na yung bagya kaya bilos ko na yung keros. Kasi yung keros, medyo masya yung carrots kaya agad-agad binili ko na rin guys. Ngayon may bukal na rin bagya, sinunod ko na yung repolyo tamo guys. Kasi yung repolyo, agad dyan lalambot yan kaya tayo pisasabi yung carrots ampong repolyo na yan guys. Yan pigogo-gogo tayo guys para magpanteya bukal yung carrots ampo yung repolyo tamo na guys. Yan, sinunod ko na rin yung gatas guys. Yung ginamit kong gatas Alaska guys, long Alaska para sobra linamnam yung kaya katamong sopas. First time ko maglutong sopas metong kawa guys o simap guys ikwa kay pangatimpla medyo manyaman niya guys. Migdala ken ing sopas ko guys. Ing sopas ning gatas ko guys pala na guys. Kaya yan bubukal-bukal na guys. Malapit na yung maluto yung kanakong sopas. Kaya takman tane pinandit guys ne guys. Kanya mana sabo pa lang guys. Ay ulam na guys. Kaya anyang atakman kay sopas ko. Ay makanyang pala. Halong gatas siya pala guys.